1 kg krumpira u ljuski kuhati pola sata. Držati u hladnoj vodi 20 minuta. Mogu biti mlaki na kraju. Deset grama soli, 2 jaja, 2 velike žlice suncokretovog ulja, 350 grama glatkog brašna. Nemojte dodavati više brašna nego sam rekao. Mora biti malo ljepljivo, jer će u protivnom knedle biti žilave. Hladna voda za dlanove. Prije nego oblikujete knedle, veću količinu vode zakuhati i posoliti. Šljive. Žličica šećera. Ova količina je za 20 komada. Povremeno miješati pomicanjem lonca u jednu ili drugu stranu, a nakon što isplivaju na površinu, kuhati još 2-3 minute. Nadalje, knedle možete pripremati odmah ili ih zamrznuti. Ako ćete ih zamrzavati, morate ih prvo ohladiti jedno 10-15 minuta. Mogu biti mlake na kraju, bez brige. Vrećica za zamrzavanje. Spremiti u duboko zamrzavanje i koristiti u narednih 6 mjeseci. Uzmite onoliko koliko vam treba, a ostatak vratite natrag u duboko zamrzavanje i dalje koristite po potrebi. Kuhati odmah još zamrznute dok ponovo ne isplivaju na površinu, par minuta ili koliko god im je potrebno. Maslac topiti na srednje jakoj vatri, pripazite, ne smije posmeđiti. Malo krušnih mrvica. Kratko upržiti pola minute. Odlična opcija za bolji okus su pečeni bademi. Kuhati bademe 2 minute i oguliti. Ide bez problema. Namjerno ih prepecite jedno 15 minuta na 200 stupnjeva, odnosno dok ne posmeđe. Kao savjet, tako pečeni bademi su odlične grickalice, zaista su fenomenalnog okusa, bolje nego pečeni lješnici, evo za primjer. Kratko samljeti, ne do kraja. Osnovna verzija je samo sa krušnim mrvicama, bademe dodajte minutu kasnije. Još kratko upržiti oko minutu. Malo šećera, a vanil, šećer i cimet kao opcija. Ispod svakog mog videa niže u opisu je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video. Plus još neki video recepti slični ovome koji bih preporučio da pogledate.